जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर बीजेडी रो 3 जण जीवे राज्यसभा रो 3टी आसन खाली हेबाकू जाउछि। प्रशांत नंद अमर पटनायक और अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा अवधि एप्रिल रे शेष हेउछि। ता पूर्व 3 जण महाभाग्यशाली नेतांको चयन सारिबा पई निर्वाचन कमिशन पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। सूचना मुताबक फेब्रुआरी 8 तारिख रे निर्वाचन विज्ञापन प्रकाश पाइबो। फेब्रुआरी 15 तारिख भितरे नामांकन पत्र दाखल कराजिबो। फेब्रुआरी 16 तारिख रे नामांकन पत्र जांच कराजिबो। फेब्रुआरी 20 तारिख सुधा नामांकन प्रत्याहार कराजिबो। फेब्रुआरी 27 तारिख रे मतदान ग्रहण कराजिबो। राज्य विधानसभा रे बीजेडी सभ्यंक संख्या अधिक थिबारु सही दल पक्षरु 3 जण नेता राज्यसभा को जिबार संभावना जड़ जड़ दिसुछि। परवर्ती खबर चिकित्सा अवहेलारू रोगी मृत्यु अभियोग डाक्तर को माड़। भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे चिकित्सा रे अवहेलारू रोगी मृत्यु अभियोग डाक्तर को आक्रमण करिसंती मृत रोगी संपर्कीय। ड्यूटी रे थिबा डाक्टर आरएनएस दलपति को आक्रमण विलंब आसवा सहित मद्यपान करिथिबा अभियोग रे मेडिकल रे किछि समय धरि उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। मद्यप डाक्तर को निर्धूम छेचिले मृत रोगी संपर्कीय। परवर्ती खबर 2 वर्ष सरकारी चाकरी नहेले 2 गुण जरिमाना डाक्टरी छात्र छात्री कड़ाकड़ी है बंद नियम। सरकारी मेडिकल कॉलेज रे पढ़ुथिबा डाक्टरी छात्र छात्री बंद नियम कड़ाकड़ी होईछि। पाठ पढ़ा सरिबा परे डाक्टर मानकु 2 वर्ष सरकारी हॉस्पिटल रे काम करिबाकू पड़िबो। नहेले पाठ पढ़ा समय रे पाइथिबा स्टाइपेंड बा दरमारु 2 गुण टंका देबाकू पड़िबो। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु एपरि निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर रेलपथ पर जमी अधिग्रहण विलंबर प्रतिवाद 12 घंटिया नवरंगपुर जिला बंद पाड़ा बीजेपी। जिला बीजेपी रो युव मोर्चा पक्षर मंगलवार 12 घंटिया नवरंगपुर जिला बंद डाकरा सफल होईछि। स्वाधीनतार एते वर्ष पर मध्य नवरंगपुर को रेलपथ छुईनी। जयपुर ठारू नवरंगपुर पर्यंत नूतन रेलपथ निर्माण पाई राज्य बीजेडी सरकार जमी अधिग्रहण करूनाहांती। गत 2016 रे राज्य सरकार केंद्र रेल मंत्रणालय सह चुक्तिनामा करथिले। तेबे दीर्घ 8 वर्ष परे मध्य जमी अधिग्रहण होई नाही। एहाकु जिला बीजेपी युव मोर्चा पक्षरु तीव्र प्रतिवाद करा जायछि। एहा सहित जिलार अन्यान्य समस्या नै प्रतिवाद करी नवरंगपुर जिला 12 घंटिया बंद डाकरा दिया जायतिला। परवर्ती खबर रैली बेले विस्फोरण इमरान को दल रे 3 सदस्यों मृत्यु। पाकिस्तान रो बलूचिस्तान प्रदेश रो शिविर रे बोमा विस्फोरण रे 4 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 7 जन आहत होइसंती। मृतकों मध्यरु 3 जन होइसंती पाकिस्तान रो पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को दल। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई रो कर्मकर्ता इमरान खान को गतकाली पाकिस्तान रो एक कोर्ट 10 वर्ष जेल दंडादेश सुनाइबा परे एही घटना घटिथिला। परवर्ती खबर दक्षिण सुदान रे हिंसा 52 मृत। सुदान और दक्षिण सुदान मध्य रे चलीथिबा संघर्ष रे 52 जनकर मृत्यु होई जायछि। संघर्ष रे 64 जन आहत होइछंती। विवादीय आबे अंचलर सूचना मंत्री बुलिस कोच एनै सूचना देई कहिसंती दक्षिण सुदानर वाराब राज्यर डिंका गोष्ठीर सशस्त्र उग्रवादी माने एही आक्रमण घटाइछंती। सेठारु मृतयन थिबा मिलित जातिसंघर शांति रक्षा बाहिनी पक्षरु कहा जायछि जे आक्रमण समय रे निकटस्थ आगक शहर रे मध्य आक्रमण होइतिला। एथिरे केतेक शांति रक्षाकारी जवान को मृत्यु घटिछि। परिस्थिति को दृष्टि रे रखी समग्र अंचल रे कर्फ्यू जारी करा जायछि। परवर्ती खबर महात्मा गांधी राज्य स्तरीय शहीद दिवस पालन। जातिर जनक महात्मा गांधी राज्य स्तरीय शहीद दिवस पालन अवसर में ओडिशा विधानसभा परिसर स्थित गांधीजी प्रतिमूर्ति निकट में प्रार्थना सभा अनुष्ठित होइतिला। एही कार्यक्रम में मान्यवर राज्यपाल श्री रघुवर दास, मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और बाचस्पति श्रीमती प्रमीला मल्लिक, मंत्रिमंडल सदस्यगण, सांसद और विधायक मानक समेत बहु विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थिले। गांधीजी प्रतिमूर्ति रे अतिथि माने श्रद्धा सुमन अर्पण करथिले। पुलिस बाहिनी द्वारा शहीद मानक सम्मान प्रदर्शन करा जायतिला। कार्यक्रम रे आश्रम भोजन परिवेषण करा जायतिला। परवर्ती खबर पूर्वतन सांसद मानवेंद्र सिंह को गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त पत्नी को मृत्यु। पूर्वतन केंद्र मंत्री स्वर्गत जसवंत सिंह बहु तथा पूर्वतन कांग्रेस सांसद मानवेंद्र सिंह पत्नी चित्रा सिंह गतकाली एक सड़क दुर्घटना मृत्यु घटी।
ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ 59 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚିତ୍ରା ସିଂ, ପୁଅ ହମିର ସିଂ 25 ବର୍ଷ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କାର ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ, 3 ଯବାନ ଶହୀଦ, 14 ଗୁରୁତର। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 14 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଓବାଦୀମାନେ ଯବାନମାନେ ରହୁଥିବା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁକୁମା ବିଜାପୁର ସୀମାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିତିବେ ମୋଦି ହେଲେ ଜିତିବନି ବିଜେପି ଓ ଏନଡିଏ, କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଶିବସେନା। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଲେ ମୋଦି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 2ଟି ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଜିତିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଜିତିବ ନାହିଁ। ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2ଟି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ଏବଂ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ 200ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜେପି 400 ଆସନର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଆତଙ୍କବାଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଖୋଜ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ରାଞ୍ଚିରେ ଦେଖାଦେଲେ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ 30 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଶେଷରେ ଆଜି ରାଞ୍ଚିରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିରେ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସୋରେନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଡି ସୋରେନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିବା ପରେ ସୋରେନ ତାଙ୍କ କାରରେ ଯାଇ ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୋରେନ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୋରେନ ଶାସକ ଜେଏମଏମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଳ୍ପନା ସୋରେନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନାଥ ଓ କ୍ଲିନର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଏଣିକି ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନାଥ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ବାଳିକା ଏବଂ କ୍ଲିନର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। 2018-19 ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅସହାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନାଥ ଶିଶୁ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ବାଳିକା ଏବଂ କ୍ଲିନର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସରକାର ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,